Mayong adlaw, gipahigayon ang Dagyaw Davao ang paghisgot sa mga buhatan gikan sa nagkadayang ahensya sa gobyerno, lokal nga panggamhanan ug mga pribadong sektor mahitungod sa ginasagubang nga problema sa transportasyon. Gipahigayon kini niadtong adlang Huwebes sa hapon diha sa usa ka gymnasium sulod sa usa ka hotel sa Obrero, Davao City. Gisgutan ang pipila ka mga problema sama sa traffic, kakulangon sa mga masakyan atol sa peak hours ug uban pa. Gisalmutan kini sa mga estudyante, punong barangay transportation cooperative, commuter group o transport advocacy group. Gipresenta usab ang mga plano o proyekto sa maabot nga tuig kabahin sa transportasyon dinhi sa Rehiyon 11. Sumala pa kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 11 Regional Director Nonito Llanos III. Naglaom sila nga mapatuman ang ilang mga plano 3 hangtod 5 ka tuig gikan karon. Pinaagi niya ni atong ma-inform ang atong mga tao kung unsa ang mga programa sa gobyerno ilabi na gyud sa DOTR, LTFRB. So para kanamo, this is an education opportunity sa atong mga tao nga masabtan nila mga programa. Samtang dunay 800 ka mga registered cooperatives dinhi sa Davao City apan sa kasamtangan, anaa na lamang sa 439 ang operating. Sumala pa sa officer in charge sa Cooperative Development Office nga si Donna Espanya, daghang mga cooperative ang wala na nga nag-operate sa kasamtangan. Sagad sa hinungdan niini maong mali nga pag-manage sa mga opisyales sa mga kooperatiba. Ang uban mali ang hinungdan sa pagtukod og kooperatiba saglit buot lamang nila nga makaloan. Luyo niini padayon gihapon ang Financial Assistance ug Loan Assistance Cooperative Development Office ngadto sa mga kooperatiba dinhi sa syudad. Duna usab sila ginapahigayong training aron mahatagan sila og dugang kapasidad. Dinhi sa Davao City, 70% sa mga kooperatiba credit cooperative. Usahay na yung mga leaders nga ano ba siya pagsugod sa co-op kuan kaayo kanang masigasig, and then in the middle of the operation sa co-op bigla nagkaroon ng problema and all, magbaliktad bigla na tatalikod yung mga mga officers and will leave the members to themselves buying ana. Og mao kadto mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pakot. Mayong adlaw.